cara kita tawassul kalau pun membaca wiritan amalan yang sudah para aulianya Allah membacanya. Ya, Ra? Lillahi ta'ala ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. على ما نوى وعلى ما نوى وعلى ما صلى على جميع كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع العاملين مع المشايخ أجمعين إلى روح حضرة مرحوم وإلى روح حضرة المرحوم العلم الحبيب الله بما مات وإلى جميع العلماء المعاصرين وإلى سفارتنا المعاصرين والجماعة سبحان الشيطان وبقى صديق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ورضي الله. إن الله يقدس أرواحكم ويعلي درجاتهم بدعائنا يا الله وعلى المسلمين بركة أموالهم وأسرارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير الشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير الشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير الشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام بسم على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وجد وعظم ورتبه تعالى عن آله المطهرين وأصحابه المهتدين وأزواجه الطيبات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i washabati wal qarabati wat tabi'in وتابعين بإحسان يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لسيدنا الفاتح مقدم محمد بن علي وعلي ورسوله وفرسه وكبير ذكر وأنثى أينما كانوا مشاهد الأرض المغاربية. إن الله تعالى الكريم يعطي ما شاءه بنوير روائحه ويعلي درجات بدعائنا يا الله وعلى المسلمين ببركاتهم وأموالهم وأصحابهم وروحهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم البيجوري وسيدنا ابن الحسن الشاذلي وللإمام الشافعي وللإمام الحنفي وللإمام الكلمزاني وللإمام أحمد الحنبلي ولعبد شيخنا منخرم البنكراني وشيخنا الشمس العارفين وشيخنا أسد وشيخنا أحمد موائد أسد رضي الله عنهم وأن سائر سادة الصوفيين المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويميتنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأصحابهم ونومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب الراتب سيدنا الشريف الحاج عبد الله بن علي الحداد العلوي وأصولي وفرسه وكبير ذكر وأنثى أينما كان وشرق الأرض مغاربها إن الله تعالى قد بسرهم في الجنة ويعلي درجات بيت علينا يا الله وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوار أسرار ونورهم في الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لنا ولكم يحذرون ووالدين ووالديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين والأموات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. إن الله تعالى يفتح لنا ولكم أبواب الخيرات ويسر تعالى لنا ولكم الدنيا والآخرة ويكتب لنا ولهم بحسن خاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المتن والقرآن العظيم أن تفتح لنا يا الله بكل خير وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومهنة وبؤس وخير إنك ولكل خير وبكل سيد أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله ووالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله وارض عنا وتقبل منا يا الله وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا يا الله واكرمنا ولا تهنا يا الله ويسر لنا ولا تعسر علينا يا الله ورضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمنين يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب آتيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على
محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا رب بلغنا أزور اللهم صل على محمد يا رب فرجعنا بنور اللهم صل على محمد يا رب إرضانا وأمانا اللهم صل على محمد يا رب واسقنا جنانك اللهم صل على محمد يا رب آجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب اغفنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا لطيف لم تزل بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين إلهي تأمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاق صدرك لنا قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الآمين كذا آل وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين صلاة وتسليم وأزكى تحيات على المصطفى المختار خير البرية حبيب يبار البدر من حسن وجهه تحيات الأفكار في وصف معناه تجلى للقلوب مخاطبا فقه به شكرا وفي حسنه ثرى بارع حوى كل القلوب لحسنه فرحس ورح القلب من بعد إسره رضيت به مولا على كل حالة فقل لي بعد الدار دعني وإياه يوصيل بطاعة يسدني وهآنا رب بالذي هو يراه فلولاه مطب الهوى لي متيم واستعذبت طرف المداميع لولاه ولولاه محل الحدة لحاجز ولاستنشق الشق يوما حزناه صلاة وتسليم على خير مرسل وحماة بعيد سكر الأكرام
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi asma'i, Allahumma bihaqqi la ilaha illallah, wa bihaqqi asma'i la hawla wa la quwwata illa billah. Ittihajati, 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 ittihajati Allah, ittihajati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah, wa bihaqqi asma'i la hawla wa la quwwata illa billah. Ittihajati, ittihajati Allah, ittihajati Allah, ittihajati Allah, ittihajati Allah, ittihajati Allah, ittihajati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah, wa bihaqqi asma'i la hawla wa la quwwata illa billah. Ittihajati Allah, 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 ya mujibas sa'ilin wa ya khairan nasirin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana wa taqabbal du'akum ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين على كل حالة ونعمة. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu Al-Imam Hamid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Qala Allah ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul, berpisahlah kalian semua, al-yawma, di hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang jahat, orang-orang yang jahat. Qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, i'tazilu, berpisahlah kalian al-yawma, ya, di hari ini, minas sholihin, dari orang-orang yang soleh. Wa qala Abu Al-Aliyah, tamayyazu, berkata juga Imam Abu Aliyah bahwasanya yang maksud dengan berpisah, ya, berpisahlah engkau dengan orang-orang yang soleh. Wa qala as-suda kunu ala hiddatin, adalah kamu ala hiddatin, bergerombol dengan sebagian dari kamu. Wa qala as-sujad infalidu, menyendirilah kalian minal mu'minina, dari segolongan orang-orang mukmin. Wa qala ad-duhaq inna likulli kafirin baitan finnar,
Imam Tuhab mengatakan sesungguhnya setiap orang kafir nanti mempunyai rumah di neraka. Faidaklu dalikal bait, maka masuk siapa orang kafir ke rumah yang ada di neraka tersebut, wayardabu, dan tertutup babuhu, ya, apa pintunya neraka, binnari, ya, atau wayardabu, dan terkunci babuhu, apa pintunya neraka, binnari, dengan api. Fayakununa, maka ada siapa al-mujrimun fihi, di dalam neraka, abadul abadi, selamanya, ya, selama-lamanya. La wala yura, la yara ahadan, mereka orang-orang kafir tidak bisa melihat kepada yang lain, wala yura, dan tidak bisa dilihat, ya, yakni bermaksud sebab Allah, yakni bermaksud sebab yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang jahat, kuntum fid dunya ma'as sholihin, ada kamu selama di dunia itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Wa kadzalika fil qabri, demikian pula ketika di dalam kubur, wal qiyamati, dan di hari kiamat. Fal'an, maka sekarang, tafarraqu, berpisah kalian, minas sholihin, dari orang-orang yang soleh. Lianna masirakum an-nar, karena sungguhnya tempat kalian adalah di neraka. Wa masirahum al-jannah, dan tempat mereka orang-orang yang soleh di surga. Fala tarawnahum abadan, maka kamu tidak akan pernah melihat orang-orang yang soleh selamanya. Falamma sami'al mujrimuna hadzal kalam, maka ketika mendengar orang-orang kafir kepada pernyataan ini, tahiyyaru, ya, mereka semua itu tahiyyaru, hayyara yuhayyir, tahiyyaru, mereka itu bingung. Summa, kemudian tak datang azabnya, itu siapa, para malaikat zamaniyah, yafriquna al-mujrimina, mereka semua memisahkan orang-orang yang kafir, minas sholihin, dari orang-orang yang soleh, kafarqit tuyuri, sebagaimana berpisahnya burung minal jaradi, dari belalang. Fayufarriqu, maka memisahkan siapa malaikat, ya, fayufarriqu, maka berpisah as-sadiqu, siapa teman, minal asdiqa, dari teman-temannya, wal abai minal aulad, siapa bapak dari anak-anaknya, wal zawju minal zawjah, dari suami dari istrinya, wal akhi minal akhi, saudara dari saudaranya. Falamma ra'aw hadhil halah, maka ketika menyaksikan siapa orang-orang kafir, ya, ahli neraka, kepada keadaan ini, bakau tadarra'u, ya, mereka itu menangis dan tadarru, bisa mengalami sedih yang sangat, ya, tertunduk. Wa qalu wa wailah wa hasradah, sungguh celaka dan sungguh sangat merugikan, ya, sungguh nyesal, sungguh sangat merugikan. Tsumma yaqulun, kemudian berkata siapa orang-orang al-mujrimun, ya ayyuhaz zabaniyah, wahai para malaikat zabaniyah, amhiluna, berikan kesempatan kepada kami, hatta nara wa yawadda'u, ya, sehingga kami bisa saling memandang di antara kami dan saling mengadakan perpisahan, ba'duna ba'dun, ya, sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Fayadaruna, maka lalu mengizinkan para malaikat lahum, bagi mereka yang ingin mengadakan perpisahan, biidznillah, dengan izin, rekomendasi dari Allah. Fayadhu ba'duhum wajhahu ala wajhi ba'din, maka ketika itu meletakkan siapa sebagian mereka dari sebagian yang lain, wajahnya ala wajhi ba'din, ya, di cipika-cipiki. Kemudian wa ba'duhum yada'u yadayhi ala unuqi ba'din,
dan meletakkan leher kedua tangannya ke leher, berarti merangkul, memeluk. Thumma yabkuna 40 sana. Kemudian ketika itu mereka nangis selama 40 hari. Wa fi waqtin yakununa la yaqiluna. Satu waktu orang-orang yang jahat, yang kafir, akan ada mereka itu kehilangan akal, artinya gila. Wa fi waqtin taji'u qulubuhum 'ala ru'usihim. Dan satu waktu sadar, kembali lagi akan di atas kepala mereka. Wa ba'da dzalika yunadi al-munada. Setelah itu maka menyeru siapa penyeru. Wa tazul yawma ayyuhal mujrimun. Yang dimaksud ayat tadi itu, berpisahlah kalian di hari ini wahai orang-orang yang jahat, wahai orang-orang kafir. Dari siapa? Dari orang-orang mukmin, dari orang-orang soleh. Fa ahlun nar yadhhabuna ila tariqi al-yusra. Maka ketika itu, ketika berpisah, orang-orang yang ahli neraka mereka itu pergi berangkat, ya, melalui jalan yang kiri, ai ila tariqi jahannam, atau dengan kata lain berjalan di jalan menuju neraka jahannam. Wa ahlul jannah, dan ketika itu ahli surga ila tariqi al-yumna, menjalani jalan yang kanan, ai ila tariqil jannah, ya, dengan kata lain berjalan di jalan yang menuju kepada surga. Jadi tafsir dari ayat wabtasul yawma ayyuhal mujrimun tadi jadi dibagi setelah, tapi sebelumnya pun kan itu ada falamma atammallahu fi awsatil qiyamah as-su'al wal hisab yasub al-malaikatu an-nasa ila mufassilil sabili thumma ja'a al-kitabu bi Allah ta'ala fayaqul. Jadi kejadian di akhirat kelak, itu kan ampun ketika kiamat, ya, kita semua dimandikan oleh Allah, kemudian kita dibangkitkan, ya. Ya, setelah dibangkitkan, kemudian kita sudah dihisab, ya, yaumul ba'ats. Kemudian setelah dihisab, kan ampun ketemu kan, ya, timbangannya sudah ketemu. Menabi ayat yang sebelumnya itu dijelaskan jalan-jalan orang yang ahli jannah. Ya, prosesnya pun boleh kepada cerita di akhirat. Ternyata setelah hisab, ya, ada dua jalan, kiri dan kanan. Sekarang yang kiri dan itu ada jalan orang-orang al-mujrimun, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang asyik kepada Allah. Dan di ahlun nar. Jadi di sebelah kiri menuju neraka jahannam, yang sebelah kanan menuju neraka menuju surga. Itu yang dimaksud. Jadi tidak akan berpisah, ya. Setelah dihisab ternyata ada peluang masih. Ketika di hari kiamat, ya, kita dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali, ada peluang untuk masih enak. Aduh, tak ada dulu ya. Aduh, tak kaca dulu ya. Aduh, kiai dulu ya. Masih diingatkan, ada kesempatan ingat. Ketika itu, makanya sebelum ahli neraka itu sebelum berpisah dengan orang-orang yang soleh, ya, mereka itu merasa coni, ya, merasa coni. Jadi nanti karena istri dan suami akan dipisahkan, coba. Jadi selama di dunia suami istri kan berkumpul kan, campuran, nabi sholat, nah kita tak sholat, biasa saja. Tapi kepolong nih, ampun, tidak dipisahkan. Dan nanti di akhir sekali tuh, ketika ada dojolan kita berkumpul dengan istri, ya, kan seperti biasa di dunia. Akan tetapi pas berdede, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, a'udzubillah. Ya Allah, saya tak sholat dulu, ya, saya tak sholat dulu, saya tak melakukan, ya, perintah-perintah dulu. Akan dipanggil. Padahal suami istri selama di dunia walaupun tak sholat tetap berkumpul. Dan ketika itu dipisah, unta sulit berpisah engkau. Istrimu adalah seorang wanita yang solehah, sedangkan kamu tak soleh, kamu mujrim, kamu kafir, kamu maksiat kepada Allah. Maka berpisahlah. Sekarang enggak beda anak, beda bapak ke anak soleh, anak soleh.
tapi bapaknya tidak. Maka kan dipisahkan kan? Pada istri. Akhirnya orang ahli tadi ada sapi terus dari kemarin. Kok itu nyesal aku nak pengarah, kok jauh anak, kok melakukan lagi ya. Sambuna. Bidi kok gak nyoro, kok sambuna bagian. Mereka beri kesempatan. Ya, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli meninggalkan perintah akan macet sekali. Beri kesempatan waktu mereka. Kiki bagian ini, kiki berkaji pikir ini, istilah. Ya, ketika bersak buruk ahlul karena seakan-akan mau jadinya, ya, orang caci semua. Kan itu gambaran rata nih. Kan itu gambaran rata. Sebagaimana yang caci semua sudah alami. Jangan ulang, lebih panjangkan kak itu merasakan salah, ini salah. Pas salah kak itu panjangan lo mas. Kira-kira nyaman betul? Nyaman betul? Betul. Umpaman lagi. Ya. Tercelik kita melakukan kesalahan dan kita baru sadari kalau itu salah dan kita nyesal. Keadaan penting kan dulu. Umpaman dan gula kita ulang ini cawalet itu orang cukup ya ini dan itu akhirnya masih temu berencana apa beda dalam perasaan itu coli terus tapi kau urusan lebih caci Allah gambarkan kepada kita berapa orang masalah itu ini salah stres makanya digambarkan ya kan itu sekali-kali orang yang benar nanti akan bercerita nanti itu kehilangan akal, stres, pingsan, karena enggak, boleh kok masih, akan terjadi kemungkinan salah, jadi bingung, minta waktu sekecil, sebagaimana di dunia, ya ketika itu diizinkan oleh Allah, minta waktu, sholat menjawab, ya Pak. Tapi aku tak sholat malah. Aroma salahku. Harus beli. Ya. Nanti di akhir saya ini masuk surga. Pak, kok cek masuk surga ini ya kayak sering. Bro, bingung. Kemarin modern terjadi hubungan. Dulu kok itu mau bilang oleh cukup mau jadi awal sih. Aduh dulu kok itu masih lagi cok. Aku dulu kok mati oleh itu kok. Seakan-akan nanti akan terjadi sekali. Ya, maka ketika itu Allah berikan kesempatan kita untuk berpisah dengan istri ya yang tidak soleh dengan soleha akan diberi kesempatan anak kepada bapak seperti kepot anak diboloi tak lenggelut bapak soleh anaknya tak soleh ya tapi tetap kumpul tak memutus dia sebagai anak tak memutus dia sebagai bapak ketika istrinya kan sekali ya tapi di akhirat kelak dipisah ya dan pula selama jenengan seakrab apapun menjadi soleh sehidup semati ya tapi ya oni ya cek lama aku tidak seperti tidak soleh teman kita soleh padahal akrab ya akrab nanti akhirat ketika kita digolongkan orang-orang yang ahli neraka ya, jangan kalau kemarin ahli surga maka ya Allah tak baik Nabi ahli benar baik nggak ya tadi begitu baik nggak selama itu iya kalau cuma pikir itu apa yang bisa pernah saya mendapatkan siraman dan pernah mendengarkan petotu penjelasan beliau tentang agama tentang surga tentang Allah. Boleh pengajian tak mau, boleh salawatan tak mau, boleh kajian tak mau. Ya, boleh hal-hal yang berbau suara kegak. Padahal diri sadar, tapi kecelek maksudnya dikasih. Ya, maka semuanya akan bisa. Tapi tetap masih kita bisa berkumpul dengan kiai bisa berkumpul, tapi tak bisa manfaatkan informasi-informasi dari beliau, ilmu dari beliau.
Selama di dunia adalah semua dengan orang-orang soleh kita dekat, tapi kita tak bisa memanfaatkan, tak bisa meniru, ya, tak bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh. Walaupun dekat, ya orang panjenengan senang akan kesan orang soleh, berapa senang akan kesan orang yang tidak soleh. Kan senang akan kesan orang si soleh. Karena saya boy, tak pernah nyocok, tak pernah leceh, mas senang boy. Padahal kita tak soleh, kita juga ada ejekan anak. Tapi kita senang kalau soal anak orang soleh, seorang yang soleh. Itu kok perlu itunya, tapi dengan akhir nanti dipisah, dipisah, ya. Kemudian oleh Allah diizinkan untuk merenungi nasibnya, kemudian mengadakan perpisahan dengan orang-orang yang dia cintai, ya. Padahal orang yang saya dicintai waktu buru masuk asal suara kenapa kayak cintai memang ada tak bisa, ya. Betapa tidak beruntungnya ketika masih hidup dunia dia tidak bisa manfaatkan berteman dengan teman yang mengajak kepada Allah, bertemu dengan orang yang soleh, bersuami, beristri, ya, yang soleh, ya, punya anak yang soleh. Atau kita tidak mencetak diri kita soleh dan anak kita tidak dicetak menjadi anak yang soleh. Berselanjutnya terus karena nanti akan dipisah oleh Allah. Dan ahlul nar enak itu merasa kebutuhan, bukan? Yang mana? Si A dan si B. Si A itu ahlul jannah, si B ahlul nar. Maka nanti yang akan saya enak mana? Bagi ahlul jannah, karena senang aja. Tak mikirin kok bini laki apa itu, teman kaca saya, tabung. Tak main karena senang. Tapi mengambil ahlul nar nanti itu merasa masih ingat itu, masih ingat punya apa, punya ibu, punya teman, punya pemimpin, masih ingat itu. Ingat kan? Jadi dia makin terpuruk dalam penyesalan dalam kesedihan. Alhamdulillah. Tadi tersebut maka kita terhindar dari golongan ahlun nar. Amin Allahumma amin. Kemudian wariwah fil akhir, dan diriwayatkan juga untuk menafsiri ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun di dalam akhir. Inna ahlan dari yaquluna salasata asnafin. Sebenarnya ahli neraka itu ada mereka semua tergolong menjadi 3 golongan. Yang pertama syuyukhun, golongan orang-orang yang sudah tua. Itu nanti akan bergerombol, ya. Ahlun nar, ahli neraka akan bergerombol jadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang tua. Maksudnya orang-orang yang sepuh itu bisa diartikan orang-orang yang hidup terdahulu. Bisa diartikan orang-orang yang wafat dalam keadaan sepuh. Itu nanti akan dikumpulkan pada golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah syubban, dan golongan orang-orang atau pemuda. Orang sudah muda bisa diartikan pemuda dulu dan bisa diartikan pemuda yang wafatnya muda. Ya, apa yang dia gunakan umur semuda itu pas dia wafat atau setua itu dia wafat, ya. Nanti ahlun nar, coba lagi catatannya ini kita menuliskan tentang ahli neraka, ya. Jadi nanti yang sepo-sepo kemudian sedo-sedo, kemudian wanisa dan perempuan. Jadi ahli neraka ada 3 golongan. Yang pertama orang yang sepo berarti golongan orang laki, ya, dari orang laki. Kemudian yang kedua dari pemuda-pemuda yang dia wafat atau bahkan pemuda yang sebelumnya masa kita, ya. Yang ketiga adalah para perempuan, ya. Kemudian wafil kidar atau wafil qadar atau kidari, ya. Dan pada yang berangkat, ya, pertama kali berjalan ke neraka adalah golongannya yadhhabu asyuyukh, ya.
jalan duluan nanti menuju surga adalah orang-orang yang tua. Maksudnya apa? Jadi ahlun nar itu ternyata golongan pertama orang yang sepo-sepo, padahal pun korak tidak ulang korak lagi. Tapi kita nggak ada ke akhirat, maka nanti akan berada di garisan terdepan. Garisan padahal masih sudah mati, tapi tak enak. Maka mati. Karena itu nanti Allah akan berada di urutan pertama, rombongan pertama untuk menuju neraka. Kemudian yang kedua adalah para pemuda, lebih nomor 2 dari sepo-sepo. Jadi sepo selama dia hidup dan hidup sampai masa mudanya, kok dia ingkar tidak taat kepada Allah, maka ini nanti akan masuk neraka di golongan yang kedua. Yang ketiga adalah para perempuan. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah laki-laki, jadi orang laki tanggung jawab saja. Ya, orang bini nanti di belakang dalam hal antri masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, orang dipisahkan ini kalau kemarin kita itu adalah ahli surga. Maka sekali itu semakin jalan orang-orang yang ahlun nar. Na'udzubillah. Kemudian fatakhudhu az-zabaniyatu ar-rijala bil hahim. Maka para malaikat ketika sedang memisahkan mereka, malaikat kalisa mengambil mereka untuk dilemparkan sampai ke neraka. Kalau berbuat apa? Tak terhormat, sangat tak terhormat. Bagaimana Pak bisa kali itu? Siapa lah kali itu? Bisa kali itu? Na'udzubillah. Kemudian wan nisa'u biwada'ilihin. Sedangkan perempuan nanti malaikat akan mengambil dia, dipisahkan dari orang-orang yang soleh secara halul jannah dengan cara apa? Yang laki-laki kan yang udah punya. Kemudian menurut bini bikin apa Allah tarik seorang malaikat yang telah dipisahkannya sekali. Tapi halul jannah tak enak. Lu rumah alim gua masuk neraka tak enak karena dia kuat dia kemarin. Tapi ahli tak enak. Engkau endi kakak, engkau endi embu, engkau endi pak, endi kereta, endi kancah, endi tetangga. Dong apa? Dong apa? Tak enak. Ya, yang tadinya mungkin di dunia dia sudah menasihati, tapi enak sih tak enak lagi. Duh, jangan. Aduh. Maka nanti kembali mereka nanti yang kita tak enak pada mereka, ya dengan sendirinya, karena nikmatnya ini bagus yang kita rasakan di surga, ya amin Allahumma amin. Tapi ahli neraka nanti akan ingat. Kemudian falamma qarrabu ila jahannam, ketika ahli neraka itu sudah mulai dekat kepada pintu neraka jahannam, yaquluna lis-sabaniyah amhiluna, amhiluna, izinkan kami sejenak berfikir meratapi nasib kami para malaikat, ya hatta nabki ala anfusina, sampai saya ingin nangis dulu meratapi penyesalan dulu. Nangis ada kan para malaikat, nyesal kan para malaikat, tinggal kita tiba-tiba kemudian hadis akan meratapi di penyesalan kita, ya. Kemudian fayakhuduna lahum wa yabkuna bakaan syadidan, ya. Maka ketika itu malaikat mengisahkan, kalau itu maunya kamu seperti itu, ya sudah, aku tidak akan langsung misahkan kau dan akan dimasukkan ke jalannya itu, sudah. Nangis kada, puas kada, nangis. Fayubakuna bakaan syadidan, maka nangis kalau tangisan yang sangat kecil. Rasa itu kebetulan, kan kebetulan kemarin. Tapi kita pernah pasti gitu, merasa nyesel yang sangat nyesel. Saya kira tangisannya luar biasa. Ahlul
Nah, penyesalan luar biasa. Bihaitu tajri as-safina fi dumu'ihim fi dumu'ihim, bihaitu yang di mana karena tangisannya yang sangat dahsyat sampai air matanya menjadi lautan, dan safina atau perahu bisa alam moyitas. Alhamdulillah. Penyesalan dikumpulkan ketika itunya kita ancur lakuna. Tahu aja buat lakuna. Tahu aja buat dia bukan kok. Tapi nanti penyesalan akan terjadi di akhirat. Seperti karena Allah bilang orang-orang yang tak taat kepada Allah, dia akan dimasukkan di neraka, dan penyesalannya akan sangat, kesedihannya akan sangat, sampai ketika dia menangis maka tangisannya menjadi air mata menjadi lautan. Diibaratkan di sini ya, bihaitu yang dimana ketika perahu Iocor bisa alam, bisa aja nanti air mata kita nanti mau air mata ahlul nah. Membaca al-khitab, seterikaan itu maka debu dari Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, debu Allah. Apakah aku tidak memerintahkan kepada engkau wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu asy-syaitana, agar supaya kamu sekalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian ataupun mubin adalah musuh yang nyata. Masa aku tidak memerintahkan kepada kalian untuk meninggalkan bisikan-bisikan setan itu? Ya. Yang dimana bisikan setan adalah bisikan yang membawamu ke neraka. Kan sudah saya peringatkan di dunia. Ayo jangan minum khamar, ya. Khamar ini adalah dosa. Itu Muhammad kabiru minnat ihima, akbar minnat ihima, dan ini termasuk perbuatan syaitan. Siapa setan? Ya, syaitan tak bisa juga di sifat takabur, ujub, hasud, iri, dengki, rakus. Kau itu semua setan, tapi kau memakai sifat itu. Kan sudah saya bilang, ketika engkau tidak menghindari musuhmu yang nyata itu, ya, maka aku akan azab kamu, aku akan masukkan kamu dalam neraka. Masa kamu tidak paham? Ya, sekarang seperti saya. Ya di alam amurkum ya bani Adam an tattabi'u asy-syaitan fi ma'siyatillahi ta'ala. Maksud ekor dan muslim, apakah aku tidak memerintahkan kepada kalian ya untuk menghindari, untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang dimana untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Kan sudah ya. Wala ta'malu ya biqauli syaitan fa inna adawatuhu lakum zahiratun wa bayyinatun, ya. Karena sungguhnya syaitan itu ketika kamu tak nyembah patung, memang tidak menyembah Allah, ya. Tapi ada sifat-sifat setan yang melekat yang kita lakukan. Ini di antaranya, ya. Yang dimana sifat-sifat itu membawa kita kepada maksiat kepada Allah, tidak patuh, tidak taat terhadap perintah Allah. Kan sudah di dunia sudah tegur. Maka wa ani'buduni jibillan katsira, maka karena aku, kata Allah, telah memerintahkan kepadamu untuk tidak mengikuti ya bisikan-bisikan setan, karena setan itu musuh nyata bagimu, ya. Maka yang kuperintahkan apa? Wa ani'buduni, ya sembahlah aku, taatlah kepada aku, ya. Kemudian hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus menuju surga aku. Sedangkan kamu sekarang sudah ada di hadapan neraka jahannam. Lambat sudah. Ya. Berusaha kita terucap ketika dari itunya, maka kita akan berjalan di siratul mustaqim yang menuju
keriduan dan surga itu Allah sekali. Itu yang akan terjadi. Kemudian alam amurkum an tuti'uni fa inna najatakum fi ta'ati amrina. Yang dimaksud adalah, apakah aku tidak mintakan kepadamu untuk taat kepada aku ketika di dunia? Dengan Allah. Ya, kan kok lekocak, balas kok ada rezeki. Ya, tinggalkan bisikan, tinggalkan menyembah selain Allah. Tapi kamu lakukan itu, walaupun menyembah Allah, tapi kita tetap melakukan sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan syaitan. Maka apa? Janji Allah pasti akan datang. Dan kenyataannya syaitan tadi saat mencari manusia sebanyak-banyaknya untuk dijadikan teman di neraka. Kalau benar Allah, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Walaqad adalla, benar-benar menyesatkan siapa syaitan minkum dari kalian semua, jibillan katsira, kepada makhluk yang sangat amat banyak. Terbukti laki-laki sedunia kan itu berapa biji manusia yang tidak menyembah Allah saja sekian miliar. Menyembah Allah tapi maksiat kepada Allah, tapi melakukan sifat-sifat setan, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata sifat setan, ya. Maka dalam hal ini banyak manusia yang tergiur dari bisikan-bisikan setan akibat setan. Tapi juga kesalahan besarnya kita diimbangi petunjuk, tapi kita tidak mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Ya. Karena sekali itu maka ya al-khawal jama'atum ay adallu minkum minasyaitan khalqan katsiran wa akhrajakum minat tariqi alqi ilal batil. Ya, syaitan yang mempengaruhi manusia, dan syaitan juga yang mengubah manusia untuk berjalan di jalan yang batil, dari hak ke yang batil. Betul syaitan. Maka banyak kata-kata, wah kalau mau tobat, kalau buat sebelum tobat diskenya, setelah tobat diskenya tak pakai kata apa terapin mana syaitan, ya kok mendeju orang seret, ya mendeju, ya tender syaitan, bisikan-bisikan syaitan dengan sejarah tipu muslim, ya makanya dalam hal itu maka orang-orang yang ingkar terhadap Allah kelak akan mendapatkan balasan. Tadi apa dalam Allah? Ya, lanjut tadi ya, afalam takunu ta'qilun. Masa kamu tidak berpikir dengan akan yang aku berikan? Kan sudah jelas ya, ini syaitan, ini hak, ini batil, tapi kok tetap dilaksanakan. Ya, maka islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Oleh karenanya ketika sudah ada di emperan pintu neraka, maka sekali toh Allah menjelaskan, ya Allah berkitab kepada ahli neraka. Kemudian Allah menyatakan hadhihi jahannam, ini neraka yang kamu omongkan di dunia dulu, allati kuntum tu'adun, yang dimana neraka ini sudah dijanjikan terhadapmu ketika di dunia. Ada neraka, kalau tidak sholat neraka, kalau maksiat neraka, ya kalau mencuri neraka, bohong, keamanan neraka. Yang dibicarakan neraka ini loh di depan kamu sekarang. Hadihi jahannam, hadihi jahannam allati kuntum tu'adun. Bodoh kuat, padahal kok lah gua tak sholat begitunya, tak pokoknya tak Allah, tak pas berkurang jadi satu tetap dua. Malah setan membisikkan terus, nah dengan kamu tak sholat lancarkan miskinnya, maka ada sholat. Dengan kamu tidak berpuasa enakan miskinnya, coba puasa, aduh lapar dan sekarang, padahal orang itu jalan ke neraka. Tapi kita tidak terjadi apa-apa, gunung aduh biasa. Maka ketika itu, ketika ahli neraka ada di emperan pintu neraka, Allah sebut di jahannam allati
kuntum tu'adun. Ini neraka. Islauha al-yawma. Terus masuk. Islam al-yawma, di hari ini masuklah kalian bima kuntum takfurun, diakibatkan karena sesuatu yang kau ingkari. Jadi kita sebenarnya sering sebelum Nabi neraka, siapa masuk neraka? Tidak ada yang jawab. Siapa masuk surga? Ada bukti. Padahal sadar dan jelas itu. Tapi kita berangkat jalan kita ke jalan neraka. Ini namanya kufur, ingkar, ya, atas kebenaran. Itu ingkar. Padahal sudah anak-anak TK kan bisa, pengen masuk surga atau neraka? Sudah. Pas jawab surga, tapi dia ingkar, ya, ingkar. Oleh karenanya, ya, akibat ingkarnya dia, ya, manusia yang ahli neraka itu, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, maka kita bukan termasuk orang-orang yang nanti ada di emperan neraka kemudian dengan penyesalan yang sangat, hari hasil kau tak hujung, hari hasil kau dari dunia memperbanyak dunia, tapi saya tak enak ke akhir. Hari hasil kau lecek, hari hasil kau bermaksiat, buat segala. Kebelakang hadihi jahannam allati kuntum tu'adun. Ya, kemudian islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Ya, jadi kita masuk neraka di antaranya karena faktornya kita kufur akan nikmat-nikmat Allah. Jadi ingkar atau kafir, kufur bisa secara akidah, berarti jemput saya Allah. Tapi ingkar, kufur akan tiba sudah menyembah Allah, sudah jelas kebenaran itu, tapi dia akan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah. Terbuka kita semuanya oleh Allah diselamatkan dari apa yang neraka. Amin Allahumma amin. Ai udkhulu ila jahannam bisababi kufrikum fid dunya li'annakum kafartum fiha wa 'abadtum al-asnam wal kuffar yungkiruna al-kufra, ya, atas syaitan wa yaquluna wallahu rabbuna ma kunna musyrikin. Ya, ternyata lestari dari itu, ya, ketika sudah ada di emperan neraka, kemudian kita mau dimasuk, kemudian ahli neraka, bukan kita, ahli neraka kan dimasukkan ke neraka. Ki aja ahli neraka, ki aja, padahal sudah jelas-jelas sudah ya ada neraka aja. Ya Allah, ya, Rabbana ma kunna musyrikin, aku tidak syirik ya Allah. Ki ucapkan, ya Allah, aku tak menyembah selain Engkau, aku tak menyembahmu ya Allah. Kalau ditanya sama temanku, siapa Tuhanmu? Allah. Saya jawab itu ya Allah, saya nyembah kepadamu ya Allah. Ya, masih mikir, padahal sudah dihadapkan, sudah terjadi apa yang dijanjikan Allah itu neraka. Mikir ahli neraka, ya. Akhirnya Allah jawab, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari ini maka akan ditutup ala afwahihim, dari mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara di tangan-tangan mereka yang mereka lakukan, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Ketika jawab tiba, ya Allah, muridnya kan berkata sekali, ya Allah, saya tidak syirik, tidak menyebutkan Engkau, tidak menyembah dan tidak pernah menyebutkan Engkau ya Allah. Maka nanti dijawab sebenarnya, tidak ya Allah. Ajubti, kau ajubti, tidak ya Allah. Makanya jawab, tidak ya Allah. Bersaksi saja, kakinya tidak ya Allah. Dia memang menyembahmu, tapi kaki ini dibuat berjalan di jalan yang tidak kau ridhoi ya Allah. Ya, yang menjawab mereka semua, ya. Akhirnya pun maka mereka sudah tertutup penyesalan dan ahli neraka akan merasakan azab yang abadil abadi, abadi, selama-lamanya.
na'udzubillah. Itu muka kita sudah jauh dari Allah, mumpung kita boleh itu jarang memperbanyak kebaikan ibadah yang puncaknya nanti kita dimasukkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar surga, karena seampunan yang kita kejar adalah bertemu kita dengan Allah. Dan berusaha untuk menjauhi sederajat ciri-ciri yang menjuruskan kita kita dekat neraka ekor Allah. Jangan sampai kita jadi pemeran yang sudah diterangkan dari itu, yang sudah nyata diterangkan dari itu. Jangan sampai kita menjadi pemeran dari yang sudah dijelaskan oleh Allah. Sebab itu firman Allah senantiasa menjadikan apa yang kita bahas di awal sampai akhir ilmu sinafik terbarokah, bisa memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menyempurnakan syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak mendapat ridha dari Allah dan bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Fataqulu al-yadu ya rabbi wallahu a'lam bis-shawab. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم